Sponsored by Nature Pure, rice bran oil and mustard oil. 100% natural, 100% healthy. অন্য মমতা আনটোল স্টোরি অফ মমতা 33 নম্বর এপিসোডের বক্তা বিশিষ্ট ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ রশিদ খান। लोगों को लेके हम कम करेंगे और लोगों को लेके हम कम करेंगे तो भी कामयाबी हम लोग सब हो सकता है। দিদির সঙ্গে প্রথম আলাপ আমার হয় আমাদের সঙ্গীত জগতে গুরুজি ছিলেন এটি কাননজি, पंडित एटी कानन। खूब भालो गायक और वो गए थे আমার মিসেস আমি গেছিলাম দিদির কাছে। তখন দিদি অপোজিশনের লিডার ছিলেন, তো ওনার একটু প্রবলেম নিয়ে গেছিলাম। দিদি খুব খুশি হয়েছিল, তো সে কাজ দিদি করেছে, বলে এরম এরম করো, আমি করে দিচ্ছি। কোনোদিন আমি না দেখিনি দিদিকে। যখনও কোনো দরকার পড়ে আমি আমার মিসেস ফোন করি, মেসেজ করি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসবে, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ফোনই করে নেবে। তো এই জিনিসটা ওনার মধ্যে এত ভালো, খুব কম লোকে পাওয়া যায় না। আমি তো দিদিকে সবসময় এটাই বলবো, ওনার মধ্যেই আছে এই জিনিসটা। দেখুন, দিদির সঙ্গে আমাদের যা রিস্তা, দিদি যা ভালোবাসে আমাদেরকে, রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছি, প্রশাসন এসবকে আলাদা করে আমি দেখি, তো দিদি সত্যি, ওনার নাম মমতা, কিন্তু একদম মায়ের মতন মমতা ওনার মধ্যে আছে, যেটা আমি সত্যি খুব ভালোবাসি দিদিকে, और दीदी আমাকে भीषण ভালোবাসে। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि दीदी जैसी एक लेडी वेस्ट बंगाल में जिस तरह का पॉलिटिकल जो उन्होंने जो संभाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एकदम अपने आप अकेले एक दम पे वो इस जगह पे पहुँची हैं कि हर इंसान, हर नेता सोचता है, हर पार्टी का नेता सोचता है कि दीदी कितनी पावरफुल है और कितना एक उनके अंदर क्षमता जो है वो भगवान ने उनको दी है। সবথেকে বড় কথা কি, দিদি সবাইকে ভালোবাসে, সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করে, মনটা এত ভালো ওনার যে সবাই জন্য দাঁড়াবার চেষ্টা করে कि এর কিছু আমি যদি করতে পারি এর জন্যে। ভালো সবসময় ভালোই ভাবে। नेचुरली जब उनको हम लोग अपनी माँ और दीदी जैसा देखते ही हैं, तो एक्सपेक्ट भी हम वैसे ही करते हैं। दीदी वैसे वो प्यार भी हमको मिलता है, ভালোবাসাও সেরকম দিদি আমাকে দিয়েছে। দিদি সবসময় যখন আমাকে দেখে স্টেজে আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবে, এটা খুব ভালো। একটা মানুষের ভালোবাসা না থাকলে তো সেরকম তো কারোর সঙ্গে একটা রিস্তা হয় না। তো दीदी যেরকম ভালোবাসে, যেরকম जिस तरह का वो प्यार करती है एकदम खुले दिल से, छोटा भाई हो चाहे अपना संतान जैसा देखे, तो वो उस तरह से देखती है। तो यही मेरा कहना है कि इतनी अच्छी इंसान है, মানুষ এত ভালো। আমরা যখন প্রোগ্রাম অনেক কনসার্ট করেছি দিদির জন্য, তো আমরা সব সঙ্গে বসে যাবে, হঠাৎ স্টেজে সব কেউ কাজ করছে না, তো আমি বলি কেন দিদি এত দৌড়চ্ছ, ইনডোর স্টেডিয়ামের কথা, খুব রেখে গেছে। বলছে আমি যদি না দৌড়ি না একজন কাজ করবে না। তো এসব চলতে থাকে সবসময় কাজের মধ্যে। और এত भगवान अल्लाह ताला उनको जो एक एनर्जी जो दिया है, मैं यही चाहूँगा हमेशा वो ऐसे ही रहे, चुस्त और स्वस्थ, अच्छा उनका शरीर अच्छा रहे और वो ऐसे ही काम करती रहे जिस तरह से वो अच्छा काम करती हैं। बहुत लोग होते हैं बदनाम करने वाले, इधर उधर करने वाले बहुत ही होंगे, ठीक है, लेकिन हम जिस तरह से दीदी को देखते हैं, हमेशा प्यार छोड़ के उनसे हमेशा कभी भी देखें बॉस है नीचे,
खींचो, सब एक एक चीज़ को पूछना, वो एक दीदी की फितरत है। तो ये चीज़ें हमारे साथ घटती हैं। दीदी कहीं भी जाती है फ़ौरन चले एसो रशीद भाई, रशीद चले एसो एखाने आसो, हमारे संगे सब समय एरम ही हो। तो ये दीदी का एक प्यार है, वो हमें एक प्यार देती है, प्यार सम्मान करती हैं। हर आर्टिस्ट को भी नाकतला उदयन संग ওখানে আমার গান আমি তুমি সঙ্গে গাইবে সে একটা হয়েছিল, দিদির সঙ্গে আমরা গাইলাম। তো দিদি সব সময় আমি দেখেছি এ রশিদ ভাই গান করবে, রাশিদ একটা গান করো, আমি ঠিক আছে করছি, করলাম। তো এরম কত জায়গায় বিশ্বপ্রিয়া পার্কে, দেবাদা পূজায়, সব জায়গা দিদি আসে। এবারে আমি ছিলাম না, দেবাদাকে জিজ্ঞেস করলো রাশিদ ভাই আসেনি। দেবাদা আমাকে ফোন করে তুমি কোথায় আছো? তো বম্বেতে ছিলাম আমি তখন। দিদি জিজ্ঞেস করছিল। তো এরকম আমাকে খুঁজতে থাকে। তো এটা খুব ভালো, এটা ওনার ভালোবাসা আছে বলেই এরকম করে। তারপরে লন্ডনে এর আগে সবাইকে নিয়ে গেছে ইংল্যান্ডে। তো ওখানে গিয়ে প্রোগ্রাম করবে, ঘুরছে লন্ডনে, সবাইকে নিয়ে দেখছে कि আমি কলকাতা কীরকম করতে পারি। তো সেই চেষ্টায় ছিল কি কলকাতাকে লন্ডন বানাবো। তো অনেক কাজ করেছে, প্রচুর কাজ করেছে দিদি। তো আমরা লন্ডনে গেলাম, লন্ডনে বসে আছি, গল্প করছি, खाना वाना कुछ खा रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। तो इस तरह की कितनी सब किस्से हैं। तो আমিও যেখানে দিদি আছে আমি যাই, সবসময় দেখতে যাই दीदी ভালো লাগে। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो दीदी गान बजना सुनबे बसे, हाँ रशीद भाई रशीद खूब भालो गेছে। तो ये सब चलता ही रहता है। यही হয়েছে दीदी एकदम दापटे। तो एक लीडरशिप जो दीदी के अंदर है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दीदी जेरम भावे हाटा चला एकदम। এবারে ইলেকশনেই দেখলাম আমরা এত বড় नेता হয়ে खूब खाटे, मेहनत इसमें सही बात है, बहुत मेहनत की दीदी ने, इतनी मेहनत करती हैं अभी तक। एकदम इतना 8-8, 9-9 किलोमीटर की 9-9 किलोमीटर पथ যাত্রা যে হয় সেটাতেও আমরা দেখি। আমরা পারবো না যেটা দিদি পারে। সেই ক্ষমতা সমতা ভগবান ওনাকে দিয়েছে। ঘুরছে ওখানে লন্ডনে, দেখছে আমরা ঘুমোচ্ছি হোটেলে। আমি দিদি বলছি আরে তোমরা কী করছো? হোটেলে আছি। ঘুরছো না? হ্যাঁ ঘুরেছি, এইসব চলছে। তো খুব মজা করলাম লন্ডনে, খুব মজা করেছি, বেশ ভালো লেগেছিল। অনেকবার লন্ডন গেছি আমি, কিন্তু দিদি এত বড় গ্রুপ নিয়ে সব গেছে ভর্তি হয়ে, তো ওটা একটা আলাদা মজা ছিল। দিদি খুব ভালো, সবথেকে বড় কি সবাই মধ্যে এমনভাবে মিশে। রবীন্দ্র সদনের সামনে একটা প্রোগ্রাম ছিল, ওখানে নচি ভাই আমি গিয়েছিলাম। দিদি মুড়ি ফুড়ি চানাচুর বগেরা মিশিয়ে খাচ্ছে, সবাই আমরাও বসে আছি, আমরাও খাচ্ছি, এই মজা করছি আমরা। তো এই জিনিসটা আমি কোনো নেতাদের মধ্যে দেখিনি, যেটা দিদির মধ্যে আছে। একদম সাধারণভাবে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, এটা বিরাট ব্যাপার। লোক এটাই চায়, এই জন্যে দিদিকে আমরাও সেরকম ভীষণ ভালোবাসি। এই কোভিডের জন্যে দিদি যে ছোটো ছোটো আর্টিস্টদেরকে সব জায়গা প্রোগ্রাম করো, ওদেরকে ওদের রোজগারের জন্যে, এটা কত বড় কাজ করেছে, ভীষণ বিশাল বড় কাজ। এটা ফিল্ম इंडस्ट्री জন্যেও কত लोग चांस পেয়েছে। तो सब चीज़ वो सोचती है ना, तो वो चीज़ वो करती हैं। दीदी আমাদের থেকে বড়, আমরা সে হিম্মত করতে পারি না। পরামর্শ দিতে পারি যে দিদি এই জিনিস হলে এটা ভালো হবে, নিশ্চয়ই দিদি শুনবে। लेकिन এক এক সময় একটাই কথা ভাবি আমরা कि আমরা বলবো, উনি তো हजार रकमेर प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम से वो गुजर रही हैं, फिर भी उसको लेके हम लोग बोलते हैं कि
ये चीज़ ऐसे होने से अच्छा है। तो একটা আলোচনা করলে খুব ভালো হয়, আমরা বলি উনি করে দেবেন, করে দিন, दीदी এটা করে দিতে হবে, अच्छा করে দেবো, ঠিক আছে, वो एक अलग बात है, लेकिन कितना करेगी, যত পারে করে, কোনো দিন না করে না। हाँ, যেটা করার জিনিস হবে না कि ना এটা আমি পারবো না, वो मुंह पे बोल देंगे कि मुझे ये नहीं कर सकती मैं। मुख्यमंत्री हिसाबे खूब আমি যেটা বলছি, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ওনার জবাব নেই। আমি সব কথা বলেছি কেন কে এবারে মুখ্যমন্ত্রীর উপরে আসছি, মুখ্যমন্ত্রী উনি আছেন কিন্তু স্বভাব ওনার একটাই থাকে, সবাই সঙ্গে মিলে সবাইকে ভালোবেসে চলতে হবে, সবাই সঙ্গে একই। মুখ্যমন্ত্রী উনি আছেন, লেকিন কিরমভাবে উনি মিশেন লোকের সঙ্গে। যখন আসে মুখ্যমন্ত্রী, আমরা বসে থাকি, সবই বসে আছে, সবাই সঙ্গে দেখা করবে এসে, যেটা লোকজন খুব ভালো নেয়। সে দিদি হয়েছে মমতা ব্যানার্জি। আর গান বাজনা দিদি খুব পছন্দ করে, এটা আমাদেরকে দেখে খুব খুশি হয়, বাহ আজকে রাশিদের গান শুনবো, বসে শুনবে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2-3 বার বলে দেবে, আজকে তোমরা একটু ভালো করে ইয়ে করো, আমরা ঠিক আছে। তো আমরা খুব মজা করি, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়, সবসময় দিদি আসে, দিদির সঙ্গে দেখা হয়, সবাই সঙ্গে এক এক করে দেখা করে নেবে এসে, তোমরা सब ठीक আছো, सब ठीक আছে। ये सब उनकी जो आदतें हैं कि सबको एक पूछना और बूस्ट करना के हम लोग भी खुश हो जाते हैं, भाई अच्छा दीदी आई और आज तुम लोग को कुछ करना है। तो ये एनर्जी जो एक हम लोग को वो देती हैं। तो गाना बजाना सभी सुनने के लिए फिल्म फेस्टिवल इतना बड़ा करते हैं यहाँ पर, और जो सारे बॉम्बे के आर्टिस्ट और कलकत्ता के आर्टिस्ट होते हैं, सभी लोग होते हैं, हर उसके कलाकार होते हैं, फिल्मी हों, चाहे बंगाली फिल्म के हों, और चाहे शास्त्रीय संगीत के कलाकार हो, चाहे लाइट म्यूज़िक के कलाकार, सभी लोग होते हैं उसमें। तो ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे कि सबको दीदी ने जिस तरह से मिलाया है, जिस तरह से सब एक हो जाते हैं आके। तो वो चीज़ जो दीदी ने ये फेस्टिवल करके जो करती हैं, वो कि जैसे इलाहाबाद की जमुना, गंगा, सरस्वती, तो सब एक हो जाते, तो वो यहाँ पर आर्टिस्टों का जो एक माहौल हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत खूबसूरत होता है। वो উদয়ন সঙ্গীতে আমি জোর করে করলাম, আমাকে বলছে তুমি একটা গান গাও, এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও। আমি না, তুমি না গাইলে আমি গাইবো না। তো আমরা দুজনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গিয়েছিলাম উদয়ন সঙ্গীতে নাকতলা, তো খুব মজা হয়েছিল, সেটাও হেভি লেগেছিল আমার। আর দিদি গাইছে একদম বাহ। আর দিদি লেখেও খুব ভালো, শুনেছি আমি, ভালো লেখে। লন্ডন ছাড়া আর কোথাও যায়নি, বেশিরভাগ কলকাতাতেই আমাদের সবসময় দেখা হয়, পুজোর সময় বেশি হয় দেখা, যখন পেন্ডালে আসে, উদ্বোধন করতে আসে, তো আমিও যাই, পালাতেও যাই, দেবাদা বা এদিকে ওদিকে, ওখানে দেখা হয়ে যায় প্রায়। বাড়িতে আসেনি দিদি আমার, বাড়িতে একদম আসেনি, ইচ্ছা আছে যদি আসে ভালো লাগবে আমার। তবে সবথেকে বড় শ্রদ্ধা বাড়ায় कि উনি মানুষের সঙ্গে সবসময় থাকেন। ये सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान का खोज लेना, खबर लेना, तो उनका सबसे बड़ा गुण यही है। नेता बहुत बड़ी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, वो तो हैं, लेकिन उसके अलावा वो अलग है कि सबसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बात को, कि सबकी खोज खबर लेना, जो बहुत कम लोग लेते नहीं हैं। दीदी सबकी खोज खबर लेती है, कोई भी कुछ होता है, हम लोग कभी कुछ लिख के भेजें, मैसेज करते, दीदी ये चीज़ फ़ौरन उनका उत्तर आता है। जितने जो कॉन्सार्ट हो रहे हैं, যারা এই কোভিডে খুব কষ্ট ছিল আর্টিস্টদের, যারা খুব কম প্রোগ্রাম পায় আর তাদের রোজগার হতো না, কিন্তু দিদি তার জন্যে অনেক কনসার্ট যে করেছে, ছোট ছোট জায়গায় সবাই আর্টিস্টকে যে গান বাজনা প্রোগ্রাম কনসার্ট হচ্ছে, এটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার। দিদি রাজ্য সঙ্গীত একাডেমি এত বড়, যেখানে আমরাও আছি কমিটিতে, তো সেটা প্রত্যেক বছরের প্রোগ্রাম হয়,
তো ওটাতেও দিদি সবসময় বলে তোমরা করো তোমরা করো। তো ওই সবের কালচারের দিকে দিদি যেরমভাবে করে, মাঝে মাঝে আমি বলি দিদি এটা হলে ভালো হয়, হ্যাঁ করো তোমরা। কোনো দিন না দিদি বলে না, কেন করবে না, করো। তো সেরকম এই জিনিসটা এইটা হয়েছে আমাদের चीफ मिनिस्टर कि देखो क्या होता है कि एक तो जिम्मेदारी, हर इंसान की बात कैसे सुनेंगे आप? इतने करोड़ लोग हैं, किस किस की बात सुनेंगी? और हर चीज़ गवर्नमेंट कर नहीं सकती। जितनी कैपेसिटी गवर्नमेंट की जितनी सीमा होती है उतना ही करेगी, उससे निकल के कुछ कर नहीं सकते। लोग भले ही कुछ बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई हमारी एक स्टेट के हेड है दीदी, तो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने लोगों को देखना पड़ता है, कितनी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोल रहे हैं, सबकी सुनना तो पड़ता है ना। तो एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि उनका दिमाग एक अकेली का दिमाग है, कहाँ तक वो काम करेगा, वही गवर्नमेंट कितना करेगी लोगों के लिए। लेकिन वो औरत इतना करती हैं, ये लोगों को सब मदद करना, सब कुछ करना, तो एक दायरा होता है, लेकिन वो दायरे के बाहर, एक सीमा के बाहर होकर वो काम करती हैं। मुश्किल बात है ये, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके एक स्टेट की सीएम हो, वो इतना एक वजन तो होता है, प्रेशर एक होता है, तो वो चीज़ वो उससे हटके वो काम करने की कोशिश करती है। तो ये उनका बहुत बड़कपन है। वो ऐसी लेडी नहीं है किसी के पास मदद की ये करेंगे, नहीं, वो अपनी शान में रहती है, उसका अपने अंदाज से रहती हैं, मस्त रहती हैं और पावर में रहती है। प्लस का एक पावर है अपना, वो भगवान का देव है, उसको शक्ति है। क्योंकि यही तो আমরা সবসময় মেলামেশা করি, আমাদের সঙ্গে গল্প করে, ভালোবাসে, এটা তো একটা আছে ওনার মধ্যে, সবাইকে খোঁজ নেবে, আরে তোমরা কিরম আছো, রশিদ কিরম আছো, কী খবর তোমার, সবসময় খোঁজ নেওয়া, এটা বিরাট ব্যাপার, সে সব লোক নেয় না খোঁজ। तो ये उनका एक बड़कपन है जो उनको आगे लाता है और जो उनको आगे लाया। दुर्गा पूजा समय एक पार्टी है इको पार्क के दिखे, पार्टी सबाई के डाके, सबाई जाए, सबाई दाঁড়িয়ে दाঁড়িয়ে आसबे, तुमरा खेचो खाओ आगे खे लो। तो ये चीज़ तो दीदी का हमेशा का है और वो सबको इस तरह से वो करती है, सबको प्यार से, सबको सबसे इंडिविजुअल होकर बात करना, सबसे मिलना, तो ये तो उनका है। जब दीदी रेल मिनिस्टर थी, जो पहली बार, तो रेल मिनिस्टर जब थी तो उन्होंने एक कमेटी बनवाई थी जिसमें शास्त्रीय संगीत, डांस वांस, सावली दी, अर्पिता, আমরা সব ছিলাম, শুভপ্রসন্নদা আর বিভাস চক্রবর্তী, বিভাস কাকা। তখন থেকে দিদি আমাদেরকে রেলওয়েতে প্রোগ্রাম হতো, নচি ভাই আমার প্রোগ্রাম, সেখান থেকে আমাদের শুরু। তারপরে একটা প্রজেক্ট হওয়ার কথা ছিল রেলওয়েতে, যেটা দিদি বলেছিল তোমরা করো একটা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ডান্স, রেলওয়েতে। ওটা পাস হয়েছিল, দিদি পাস করেছিল। সম্ভব কেন ওটা হলো না আমি জানি না, কিন্তু সেখান থেকে আমাদের দিদি খুব কাছে এসেছি আমরা। এখন দিদি কি আছে, বেশি হয়ে গেছে, আমরাও বেশি করতে করি না, তাও খোঁজ নেয়। তো সেখান থেকে আমাদের শুরু হয়েছিল প্রথমবার ওনার বাড়িতে আমরা কালীঘাটে গেছিলাম, যে এটি কানন পণ্ডিত, এটি কাননকে নিয়ে, সেটা আমি আগে বলেছি। তো ওখান থেকে শুরু হয়েছিল। তারপরে হতে হতে রেলওয়ে, এটা দিদির সঙ্গে আমার আলাপ বাড়লো। তো আমি বম্বেতে ছিলাম, তো দেবাদা আমাকে, দেবাশিস কুমার আমাদের দেবাদা ফোন করেছে, দিদি একটু কথা বলতে চাইতে, আমাকে বলেছে দিদি আমি এততেই পাস করেছি। এটা আমাদের রেলওয়ে একটা গানে
আর ডান্সে একটা কালচারাল এটা ফান্ড বানিয়েছিল দিদি, ওটা হতো, অনেক লোককে ওখানে চাকরিও দিয়েছিল দিদি। তো ওখান থেকে আমাদের শুরুয়াত, আরও বেশি ঘনিষ্ঠ আমরা ঘনিষ্ঠ হলাম, দিদির কাছে যাওয়া আসা শুরু হলো। আমরা কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করি না, এমনি চলে দিদি কেমন আছে বা হই হলো, দেখলো ভিড় ভাট্টা থাকে তো দিদি দেখবে, আয় চলে এসো, চলো 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 চলো, সবাইকে একদম স্টেজে চলো সব। তো এই দিদি একটা মজা করে, এটা খুব ভালো লাগে আমাদেরকে। দিদি যখন নিয়ে যায় ধরে ধরে, তো তুমি চলো আগে, আমি কাঁধে হাত ধরলাম, দিদি না তুমি চলো আগে, আমি কাঁধে হাত দিদি স্টেজে নিয়ে গেলাম। তো এসব হয়। আর একটা কথা, যে আমার বন্ধু তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার শরৎ বাজার, তো হঠাৎ দেবাশিস দা ওখানে পুজোতে এসছে, দিদি খটখট করে এখানে রশিদ আছে আর তেজেন্দ্রনাথ সরকার, হ্যাঁ আমি মনে হয় তেজেন্দ্রনাথ সরকার, ও বলেই যাচ্ছে, তেজেন্দ্র দা বলছে এ কী বলিস তুই, আমার উল্টো পাল্টালাম। তো এটা খুব হাসি একটা গল্প হয়ে গেল। এটা এরম নজরুল মঞ্চেও হয়েছিল একবার, নাম বলতে আবার ওটা, হ্যাঁ আমি আগেই বলছি, তেজেন্দ্রনাথ সরকার বসে আছে, তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার আমারই দাদা। আমরা এর কি ঠাট্টা খুব মজা করি, বিক্রম ঘোষ আমরা সব, তো এই চলতো। তো এটা হয়, খুব মজা হয়, কিন্তু খুব দিদি থাকলে একদম জমজমাট থাকে, হেভি লাগে। আর সবাইকে গিয়ে গিয়ে মাইক, তোমাকে গান করতে হবে, তুমি একটু গান গাও, ঠিক আছে গাইছি, এই চলে সব। तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। सभी सब अलग, अमिताभ जी के আমি চিনি, अमिताभ जी আমাকে চিনে। তো আমি স্টেজে চলে গেলাম, अमित जी संगे देखो, और सुभाष ये महेश भट्ट भाई, महेश भाई को भी मैं जानता हूँ, बॉम्बे में बहुत से लोग जानता हूँ मैं सबको, वो भी मुझे जानते हैं। तो शाहरुख खान के साथ मुझे दीदी ने मिलवाया था। ममता दी का एक गुण है, वो सबसे अलग है जो मैं जानता हूँ, कि इतनी ज़बरदस्त उनका जो एक पॉलिटिकल जो अटैक करना और उस पर डिफेंड करना, वो ममता दी एक इतना अच्छा फ्रेश बुद्धि जो उनका, और बोलने का एक तरीका एकदम ज़बरदस्त तरह का, वो बहुत कम लोगों में होता है। जो ममता दी में है वो किसी में नहीं है। वही एक वाहिद लेडी है कि वो लड़ने का क्षमता जो है, वो शुरू से ही देखो लड़के आज अपने आप को इस जगह पहुंचाएं। वो दीदी का जो एक दापट है, एकदम लोड़े जाओ, कोई चिंता नहीं, उत्साह वो देना, वो एक दीदी में ही है, वो किसी में नहीं है। अकेली बंगाल में एक लेडी जो अकेले दम पे लड़ती है और इलेक्शन जीतती है, ये बहुत कम लोगों में होता है, यूजुअली नहीं है। उनके सामने भी खड़ा होना मुश्किल है। तो वो ममता दी है, मुझे तो और कोई दिखता नहीं कि अभी उनकी जगह पे कलकत्ते में कौन, वेस्ट बंगाल में कौन राज करेगा, क्योंकि वो उनका एक भगवान ने एक पावर दिया है और उनके ऊपर वो एक शोभा देता है। एक दमदार लीडर जैसे होना चाहिए। इंडिया लेवल पे भी ममता दीदी को सब घबराते हैं, तो ऐसे लीडर हमारे वेस्ट बंगाल में हैं, और हमें क्या चाहिए। हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। প্রয়োজনে দেব মোরা এক নদী রক্ত, হোক না পোষের বাধা, প্রস্তর শক্ত, বাংলাকে ভাগ করা যাবে না। लोगों को लेके हम कम करेंगे, और लोगों को लेके हम कम करेंगे तो भी कामयाबी हम लोग सब हो सकता है।